तो हसटा लक्षे लक्षे टंका कोइली बड़िया कंठ कोइली बड़िया कंठ मो धन अज्ज को चाहिए मो धन अज्ज को चाहिए मो धन अज्ज को चाहिए हाँ आज आमर ए मैडम आमर प्लान करके बनैथिले ना ना तमें कहला हाँ आउ थोड़े ठीक ठीक अछि आउ तो है कौन नाम कौन बनावे तू कौन आज हमर कोन बनाबो को आज बिरयानी बनाबो बिरयानी में हम सब काटी रखी बीन्स छोट छोट पीस करके कोबी फूलकोबी ए साइज रो गाजर छोट छोट पीस बीट आउ अदा रसुण पेस्ट का हम कटाई अछि बाकी पनीर काटचंती छोट छोट साइज रे हाफ केजी पनीर हाफ केजी पड़िबनी 250 ग्राम पड़िबो बस आ तमरो मोर पनीर काटी छी मो आ आलू कोतरा काटे बोली आलू कटा नी आलू रे बिजू आलू दे आलू दियो आलू आउ कोबी आउ कटा कोबी बेसी पड़ले बने सेटा आलू अच्छा ए सोयाबीन ना सोयाबीन बड़ी ओके हो आलूटा बड़ पीसटा तो बड़ आलू नहीं आइला एसी बड़ हो तो ना कोई प्याज रसुण अदा सब छेचा छेची गाजर गाजर हां गाजर गाजर प्याज रसुण अदा ये रसुण अदा पेस्ट दे दिया हो सेट प्याज अछि प्याज कतक पड़े कच्चा लंका नहीं प्याज बेसी लागो प्याज सेट अछि पके जा हां जिंजर गार्लिक ये तो मिछा ना रखो गोटे जगह मैं वीडियो करती एटा सारे गेले सरजी सोर बोले बने बिजू का तो बिया मत मन भारी अरे मैं गोड़टा देखि उठे जल्दी जल्दी फटाफट काटो चटापट करो हां ना ना किछ कहू ना को आमी कोन रोसिया बिरयानी बनेबा हां बा सही बढ़िया नानी बिरयानी पे पूरी बोल काटो हां आउ हैदराबाद कौन से दिन कहला वीडियो रे आनो मोची से हैदराबादी मोची कोन भुवनेश्वरी से धनिया पत्र अछि ये देखन जे कितना पता था कितना नाम बिना कोटी नथि बाडी दे ना नहीं सब काटी कुटी दे हैला काटी देसला पर तापर जाई भात बसे देबो भात बसेला पर सेटा हेइ आसे तब याड सब करबो गुळे गुळे कर रखिबो ए दा ना से पसा भाई हां वीडियो बना प्लेट आने इसी प्लेट को डालो चाल तुम्हारा हां बिजू बिजू ए टीमा प्लेट कर देलो तू तो अच्छा ए छुरी दे पनीर तो काट ना छुरी दे सॉरी तुम ये एडी अच्छा बड़ा तो तेल लगे होय गाड़ 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 एटा हमरो ओनियन टा कोटा जीव पे बहुत सारा ओनियन थरे किसी ओनियन भजा हबो तापरे फ्राइड ओनियन भाई बाकी बना हो देनी धनिया पत्र तो लास्ट पड़ी बैठी अछि तो काटी सब रेडी कर रखी दे गोटे जगह ये गास ना पानी पके बना भलो बनी में बिजू भइया धनिया पत्ता पके दे जति काटे आया तो पके तो तमें काटो सी काटो जल्दी जल्दी काटी देला पर कामटा सरी जीव 9टा भितर सरी जीव चनो का किसी छाड़ियो चनो का तमें आलू काटिलनी जे आलू थुआ जे थुआ है कि आउथर धुआ हबो चोपा छाड़ियो चुआ छड़ाबो तो आउथर पानी रे पका हबो धुआ हबो सब काटो छटी फटाफट काटो मो ऑर्डर दउ छी हे देख दांत देखैलानी आ करबी कोन तू कह तो दे दो तू जीज रे पका मामा मामा पानी आ गया मामा पानी आ गया
କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବୁ କହୁନି ତେଲ ପଡ଼ିବ ଭଲ କରି କହୁନୁ କେତେ ତେଲ ପଇଲା? ପକଉଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା। ଚାଉଳରେ ଯେତିକି ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ସବୁ ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଏ ନା ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା ଆଉ ଦେଖ ତେଲ ପକଉଛି। ଆରମ୍ଭ କଲା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲା। ନନା ପ୍ରତି ଭାରି ନନାଟି ଦେଖାলো ଏପଟେ ଆସ। ମୁଁ କହୁଛି କଣ କରିବୁ? ପିଆଜ ଭାଜ ମନେ ଅଛି ନା ଭାଲୁକୁଣି କଥା କାଇଁ ମନେ ପକଉଛି? ସିଧା କରା ଯେତେବେଳେ ବାପି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯେତେ ଅସନା ମାରିବ ମାରିଦବ ପୁରା ପକଉନୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ତୁ କର। ନା ଗାଡ଼ କାଠ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଲା କଥା। ଆୟ ଗରମ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଯିବା। ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ରଖିବ ଥାଳି ଉପରେ ହେଲା। ତେଲ ତେଲ ଦବା ଲାଗିବ ଏଥିରେ ହବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବହୁତ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 50%ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଭାତଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା। ଛଣା କୋଉଠି ଛଣା ସେ ସିଧା ଏଡ଼େ ଅଛି ଝାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ନା ମ ଏତେ ବଡ଼ରେ କାଳିଦେ ହବ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ଗାଈ ବର ବାହାରୁ ନେଇକି ଗାଈ ବର ପଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆମେ ଛାଣିଦେବା ଛାଣିଦେବା। ଭଜାଭୁଜି କରି ପକେଇଲେ ମୋତେ କହିଲୁନୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ପିଆଜ ଭଜା ହେଲା। ତାପରେ ପନିର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଲା। ତାପରେ ଫୁଲକୋବିଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗନ୍ଧ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହସୁଛୁ ଏତେ ଜୋରରେ? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ କହୁନୁ? ଚିକଣ ହେଇକି ଆସି ପାର୍ଲରରୁ ଟିକେ ଏତେ କଥା ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା ତେଲ। ଓ ହେଇ ପଦାକୁ ପଳେଇ ତେଲ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଲରେ କ'ଣ ପକେଇବ? ଡାଲଚିନି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ ମରା ହେବ ସେତେବେଳେ ପକେଇଲା ହବନି? ତାପରେ ଅଳେଇଚ ତାପରେ ଜିରା। ଏଇଟା କୋଉଟା କି ବିରିୟାନୀ? ଏଇଟା ଆଉ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥା ଦହି ଗୋଳେଇକି ହଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ଲିଷ୍ଟ କଣ? ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବାସ୍ନା ତାପରେ ସେମିତି କର। ତାପରେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଲା ଗରମ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଲୁଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ठीक है हाथ लगे बिरियानी कर ସବୁ ରୋଷେଇଆ ଏଇଠି। କଲରଟା ବଢ଼ିଆ ବସିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଳୁଟା ଧୋ ଆଳୁ ଧୋଇନୁ ପରିବା କିଛି ଧୁଆ ହେଇନି। ଏହି ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟାକୁ ପ୍ୟାକେଟଟାକୁ ପୁରା ଢାଳି ଦେବା। ସେଟା ସେଭ୍ କରିଛି ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା। ତାପରେ କୋବି ପଡ଼ିବ।
ମୁଁ ଦଳୁନି ମାନେ ଭୁଲିଗଲା ତାପରେ ଘରେ ଟିକେ କଷା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ପୁଣି ଦହି ହବ ତାପରେ ଦହି ସେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ କରୁଛ ପାଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପାଟେ ଯାଉଛି କୋବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ ରୁଟି ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ ସେଟା ଖାଏ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ତୋ ପାଟି କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ ହବ ଖାଇସାରେ ଗାଁ କରୁନା ଏବେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହବ ଗ୍ୟାସ୍ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରା ବୁଢ଼ା ଯାଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା ଆଉ ଦହି ନାହିଁ ତା ପେଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳେ ଆସିଛୁ କଣ କହିକି ପକଉ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଦହି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଫାଟିଯିବ ନହେଲେ ନା ଦହିଟା ଦହିର ବାସ୍ନା ଟିକେ ହୁଏ ଏଥିରେ ନା ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଦମ ଦିଆ ହବ ଆଉ କିଛି ନା ହାଣ୍ଡି ବସିବ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯିବ ସେଇଥିରେ ହଉ ଦେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବ ବନ୍ଦ କରେ ତଥାପି ଦହିଟା କଟିଗଲା ଦେଖିନା ହୁଁ କଣ କରିବେ ନା ରାତି ଆଣିତେ ଲାଗୁଛି ଅସୁନାହାନ୍ତି ତ ନା ବନ୍ଧ ହବନି ତ ନା ମ ଆଉ କଣ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦମ ଦିଆ ଅଛି ହାଣ୍ଡିରେ ବସି ଦେଖାଉ ଯାଉନି ଦେଖା ହଉନି ବା ସିଧା ବସିନା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଦମ ମରା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପକା 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ପକା ହଁ ପିଆଜ ଭଜା ଆଣିବ ଆଡ୍ ଅନିଅନ୍ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ